السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم هو درس ديال لا conjugaison صرف وتحويل. كنا شفنا le verbe acheter au présent de l'indicatif في المضارع. Aujourd'hui إن شاء الله on va voir le verbe acheter au passé composé في الماضي المركب. كما كتعرفوا أن لو باسي كومبوزي باش نحصل عليه خاصني كنحتاج l'auxiliaire الفعل المساعد l'auxiliaire soit avoir soit être زائد le participe passé du verbe يسمى اسم المفعول. دابا نتكلموا شويه على لو باسي كومبوزي. شنو هو لو باسي كومبوزي؟ بحاش كنحصلوا عليه بيان comme son nom l'indique كما يدل عليه اسمه. le passé composé est un temps composé. الماضي المركب هو زمن مركب. علاش سميناه مركب؟ لأن لا فورم فيربال تتكون من عنصرين l'auxiliaire زائد لو بارتيسيب باسي الفعل المساعد زائد اسم المفعول. اغلب الافعال كدو 90% كيتصرفوا مع افوار. افعال قليله تصرف مع اتر. دونك لو فيرب اشوتي كيتصرف مع افوار. ضروري خاصني نعرف لو فيرب افوار او بريزون. جي tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont زائد le participe passé هو acheter au accent à la fin. acheter هو le participe passé du verbe acheter. نبداو اولا بالضمائر المفردة. je انا مفرد دونك مذكر ومؤنث. tu انت انت مفرد. il هو elle هي. j'ai acheté علاش درت ديك ابوستروف؟ هي اصلا je اي تلاقات او مع ا نحذف ما سبق. جي اشوتي اش كتلاحظ عندي لوكسيليير افوار او بريزون زائد اشوتي لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي ما عمرو كيتغير. جي اشوتي تو اشوتي كيبقى هو كيتغير بعض الحالات غادي نشوفهم بعد ان شاء الله. جي اشوتي اشتريت يعني دري اللي كيتكلم او راجل كيتكلم. اشتريت بنت اللي كتكلم او مراه اللي كتكلم. اكزومبل j'ai acheté un joli cartable hier. J'ai acheté un joli cartable hier. هاد hier امس كتفرض عليا ندير لو باسي كومبوزي. tu as acheté auxiliaire avoir as au présent. acheter c'est le participe passé. انت اشتريت ou bien انتي اشتريتي. tu كتعود على جوج جنسين مختلفين سواء انت سواء انتي. exemple tu as acheté un bel appartement. tu as acheté un bel appartement. شنو هو الفاعل؟ هو tu سواء انت سواء انتي. شنو هو l'auxiliaire؟ as avoir. فين هو البارتيسيب باسي؟ acheter au accent. البريمي جروب كنحصلوا عليه او accent. un bel appartement هذيك acheter ما كتغيرش واخا يتغير الفاعل. علاش؟ لان افيك افوار. جي acheté tu as acheté les enfants ont acheté vous avez acheté ma mère a acheté. acheter ما كتغيرش. bien il a acheté elle a acheté. il a acheté elle a acheté. donc auxiliaire avoir a. acheté participe passé. exemple il a acheté le gâteau de son anniversaire. il a acheté le gâteau de son anniversaire. Maintenant, on passe au pluriel. جمع. ضمائر جمع. Bien. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Nous avons acheté. Nous avons acheté. نديروا la liaison. Nous avons. باش نخفف النطق. Nous avons acheté. Nous avons acheté. Nous. الفاعل avant l'auxiliaire avoir au présent. acheter avec اسم المفعول participe passé ما كتغيرش. exemple nous avons acheté plusieurs habits pour la fête du sacrifice. nous avons acheté plusieurs habits plusieurs vêtements pour la fête du sacrifice. vous avez acheté la même chose نفس الشيء نديروا la liaison. vous avez acheté. vous avez acheté سواء مذكر سواء مؤنث. اشتريتم بيان اشتريتن في الماضي. exemple vous avez acheté beaucoup de bonbons. ce n'est pas bon pour la santé de vos dents. vous avez acheté beaucoup de bonbons. ce n'est pas bon pour la santé de vos dents. dernier pronom آخر ضمائر
il avec S, elle avec S. منسوش la liaison. Ils ont acheté, elles ont acheté. Ils ont acheté, elles ont acheté. اشتروا في الماضي، اشترينا، هن اشترينا في الماضي. Exemple: les élèves ont acheté des fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. Les élèves ont acheté des fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. يعني فين تشراو؟ يا أمس، أول أمس، السيمانة الفايتة، العام الفايت. Cette vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Donc la prochaine fois, غادي نشوفوا le verbe acheter au futur simple. في المستقبل البسيط.